أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह दोस्तों, अच्छा लगे तो जाओ से नमाज़ेगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।